Raise your right hand and say shalom. 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 Look to your brother and sister and say have a good evening. Kasih tahu kiri kananmu selamat malam. My dear brothers and sisters, yang terkasih saudara-saudari yang hadir di sini. We are at a prayer meeting where we come here to listen to the word of God. Kita berada di persekutuan doa untuk mendengar firman Tuhan. We were blessed this evening through the worship. Kita sudah memulai dengan pujian. So I want to share with you a very important topic. Saya mau membawakan satu topik yang sangat penting. Sebentar, itu pointernya tidak. Okay. I want to share a very important topic this evening. Ya, saya akan membawakan satu topik yang penting malam hari ini. What can the Holy Spirit do for you and for me? Apa yang Roh Kudus bisa lakukan buat saya dan kamu? Amen. Amen. Before I go into the teaching, my name is Colin Sebelum saya masuk Carmiano. dalam pengajaran, nama saya Colin Carmiano. I come from India. Saya berasal dari India. I come from the south of India, Saya berasal dari India bagian selatan. from a city called Bangalore. Dari kota bernama Bangalore. It's the best city in the world. Itu kota yang terbaik di dunia. If you're not seen Bangalore, you're not seen the world. Kalau kamu belum pernah lihat Bangalore, kamu belum lihat dunia. I'm married to one wife Saya menikahi satu orang istri. and I have two children. Saya memiliki dua orang anak. One is a boy and a girl. Satu orang laki-laki, satu orang perempuan. I work full time in India. Saya bekerja full time di India. I experienced Jesus in the year 1976. Saya mengalami Yesus tahun 1996. And what to say? I worked as a software professional. Software. Saya bekerja di perusahaan software. Yeah, software computers. Ya, software komputer. So I worked for 12 years in computers, Saya 12 tahun bekerja dengan and komputer. I did very well by God's grace. Ya, dengan kasih karunia Tuhan saya mengerjakannya dengan baik. But in the year 1992, Tahun 92, I felt the Lord tell me to leave my job, Tuhan mengatakan supaya saya meninggalkan kerjaan saya. and so I left my job. So, saya meninggalkan kerjaan saya. I was maybe 30 years old, Saya umur 30 tahun waktu itu. and I was still young. Saya sangat muda waktu itu. I am still young, Masih muda. and I still remember when God told me to leave my job. I wanted to become a missionary in the Catholic Church. Saya masih ingat waktu saya meninggalkan kerjaan saya menjadi seorang misionari di gereja Katolik. I had one desire, that is to bring the gospel to Indian people. Saya memiliki satu keinginan untuk membawa Injil kepada seluruh umat Kristen. So now it is 30 years, I'm a full-time missionary. Saya sudah 30 tahun sekarang menjadi And full-time missionary. I'm very happy to be in Indonesia. Saya sangat senang berada di Indonesia. I like the Indonesian people. Saya juga sangat menyukai orang-orang And, Indonesia. praise God. And I like your makam. Saya sangat menyukai kuliner di sini. Ya. Very, very nice. Enak banget. Yeah. And what else to say? Yeah. This is my. I come to Indonesia 23 times, Saya sudah datang ke Indonesia 23 kali. and so I know a lot of Indonesia places. Ya, saya sudah mengetahui banyak tempat-tempat di Indonesia. And I'm always happy to come to Indonesia. Saya selalu sangat senang untuk datang ke Indonesia. Suaranya boleh dikencengin. Bro, can you put it a little louder? I can't hear. Nggak bisa dengan suara sendiri. Ya. Hello? Ya. Hello, are you okay? Okay, you're okay? I thought okay. Okay, anyway, doesn't matter. So, what I'm going to do today is, what can the Holy Spirit do for us? Ya, ini yang kita mau bahas malam hari ini. Apa yang Roh Kudus dapat lakukan buat kita? So, shall we
1 minute we shall Bisa say a word of tolong prayer. semua, Bapak Ibu. Please stand. Thank you very much. Lord Jesus, we want to thank you for your presence in our midst this evening. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Thank you that you love us so much, Terima kasih atas cinta-Mu yang begitu luar biasa pada kami that you gave your life for each one of us. dan kehidupan yang telah Kau berikan pada kami. Jesus, we ask you to speak your word to each one of our hearts. Yesus, Kau berikan kata-kata-Mu kepada setiap kami dari hati kami masing-masing. Help my brothers and sisters to be attentive to your word, Bantu kami semua untuk bisa mendengar suara-Mu so that your word can bring life to us. dan supaya firman-Mu itu bisa hidup di dalam hati kami. Oh Holy Spirit, we ask you to help each one of us Roh Kudus, tolong bimbing dan bantu kami masing-masing dari kami to understand the word of God. untuk mengerti seluruh firman-Mu. In Jesus' mighty name we pray, amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Please be seated. Thank you very much. Silakan duduk. Terima kasih. So, I'm going to come down. Ya, saya mau turun. I think it's better. Yeah, it is Yeah. better. Okay. So, So, what can the Holy Spirit do for us? apa yang bisa dilakukan Roh Kudus pada kita? Many people don't have a relationship with the Holy Spirit. Banyak dari kita itu nggak punya relasi dengan Roh Kudus. We pray to everybody. We pray to everybody. Kita berdoa kepada setiap orang. We pray to the Father, we pray to the Son. Maksudnya ke Tritunggal. Kita berdoa kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra. We pray to all the saints. Kita berdoa kepada santo-santo. But very few people pray to the Holy Spirit. Tapi sangat sedikit yang kita berdoa kepada So I want to highlight to you what the Holy Spirit can do for you. Yang saya mau sampaikan adalah saya mau tegaskan apa yang Roh Kudus bisa berikan pada kita. You know this, the Holy Spirit is a person. Roh Kudus adalah sebuah pribadi, seorang pribadi. Yes, amen. Say hallelujah. Yeah. Okay, I don't know. In India we say hallelujah. Kita mengatakan haleluya. Is it okay? I know we are in the season of Lent, but we have no problem in India. Oh, biasa kita tahu dari masa prapaskah, tapi di India nggak problem ngomong haleluya. Are you okay to say hallelujah? Nggak apa-apa ngomong haleluya. Only when you go to the church, don't say hallelujah. Because Nah, kalau masuk ke gereja jangan ngomong haleluya tadi ya. okay, so raise your right hand. Raise your right Angkat hand tangan kanan. and say hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you come to India, you must learn hallelujah. Kalau datang ke India harus belajar ngomong haleluya. Brothers and sisters, Bapak Ibu yang terkasih, when Jesus came, ketika Tuhan Yesus datang, He introduced the Holy Spirit to us. Dia memperkenalkan Roh Kudus kepada kita. He told us that the Holy Spirit is a person. Dan Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. In John chapter 16 verse 13, Di Yohanes 16 ayat 13, Jesus is saying that the Holy Spirit is a person. dan di sana ditegaskan bahwa Holy Spirit, Roh Kudus adalah pribadi. So why did Jesus do this? Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Why is Jesus coming and telling us the Holy Spirit is a person? Kenapa Tuhan Yesus datang untuk mengatakan Roh Kudus adalah seorang pribadi? Because in the Old Testament, Karena di Perjanjian Lama, the Holy Spirit came as a symbol. karena Roh Kudus datang hanya sebagai simbol. The Holy Spirit came like fire, wind, water, oil. Roh Kudus datang sebagai bentuk api, air, Water, air, wind, angin, and oil. oil, minyak. Oke. You see, only with a person you can have a relationship. Correct? Hanya untuk yang punya relasi dengan Tuhan. Am I correct? Can you have a relationship with fire? Apakah kamu bisa memiliki relasi dengan api? Yes or no? Yes or no? Ya tidak. Tonight, you go home Malam ini pulang ke rumah, ya. and put
your finger in the fire and say, "Hi, fire." dan simpan tangan kamu di api dan ngomong, "Hai api," You will lose your finger. kamu akan kehilangan jari kamu. Nobody can have a relationship with fire, water, oil, wind. You cannot have a relationship. Dan gak ada dari kita yang bisa berelasi dengan api, air, angin, dan oil. And now Jesus is coming in the New Testament. Dan Tuhan Yesus datang ke perjanjian baru. And He's telling us Dan dia mengatakan, a secret. satu rahasia. I think it is the secret to the Christian life. Satu rahasia untuk kehidupan Kristiani. It is the secret to your life. Rahasia kehidupan kalian. If you feel nothing is happening inside, Kalau kamu merasakan tidak ada yang sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu. you come for the prayer meeting week after week, Kamu datang ke PD seminggu setiap minggu. but inside you are feeling empty. Dan dalam kamu merasa kosong. You don't pray too much. Kamu tidak berdoa banyak. You don't have time to read the Bible. Kamu tidak punya waktu baca firman Tuhan. I want to tell you the problem is you are Saya not mengatakan- praying to the Holy Spirit. Saya mau mengatakan bahwa problemnya kamu tidak berdoa kepada Roh Kudus. Because when you pray to the Holy Spirit, Karena kalau kamu berdoa pada Roh Kudus, your life will change. hidup kamu akan berubah. You will pray better. Kamu akan bisa berdoa lebih baik lagi. You will read the Word of God. Kamu akan bisa membaca firman dengan baik. You will not be empty inside. Gak akan lagi kosong. That's why Jesus came to tell us who the Holy Spirit is. Makanya Tuhan Yesus datang memberitahu kita siapa itu Roh Kudus. And 5 things the Holy Spirit can do for us. 5. Ada 5 cara, 5 hal yang Roh Kudus dapat lakukan dalam kehidupan kita. We may not have time to finish all 5 points. Mungkin kita nggak bisa selesaikan 5 poin ini. We may finish maybe 3 points. Mungkin 3 aja. Are you happy? Senang kan? Wow, you are amazing people. I thought you said finish with 2 points. Kirain mau 2 poin aja katanya. Point number 1. Poin nomor 1. He will bring God's presence to you. Roh Kudus akan membawakan hadirat Tuhan kepada kita. Number 2. Yang kedua, He will teach you and He will guide you. yang kedua adalah Dia akan mengajar dan membimbing kita. He will give you rest. Dia akan memberikan kita kedamaian He will make your life fruitful. dan membuat hidup kita lebih berbuah And He will bring excellence into your life. dan akan membawakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. So let me choose 3 out of 5. Suruh milih 3 dari 5. So that, Mau yang means, mana? so that means I am going to skip some points. Ya mungkin akan di skip beberapa poin. So point number 1. Oke, poin nomor 1. He says the Holy Spirit is the presence of God, the presence of Jesus. Roh Kudus adalah bentuk hadirat Tuhan. I know many people who will pray and say, I felt nothing. Banyak orang yang berdoa dan mengatakan saya tidak merasakan apa-apa. You felt nothing because you are not praying to the Holy Spirit. Kamu tidak merasakan apa-apa dalam waktu berdoa karena kamu tidak berdoa kepada Roh Kudus. The more you pray to the Holy Spirit, Makin kamu berdoa kepada Roh Kudus, the greater will be His presence in your life. makin besar hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ephesians chapter 5 verse 18 says, Efesus 5 ayat 18 mengatakan, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. So Saint Paul is telling us Santo Paulus mengatakan, the solution to your life and to my life, solution, answer, memberikan satu solusi dalam kehidupan Anda dan kita semua is to be filled with the Holy Spirit. untuk mengisi Roh Kudus dalam diri kita. Say hallelujah. Haleluya. Hallelujah. But the word filled is not correct.
kata fill, mengisi itu kurang tepat. You and I don't have to be filled with the Holy Spirit anymore. Karena kamu dan saya tidak perlu diisi dengan Roh Kudus. Because we already have the Holy Spirit. Karena kita sudah punya Roh Kudus. Amen. Amin. The Catholic Church tells us, Gereja Katolik mengatakan, through baptism all Catholics have received the Holy Spirit. melalui baptisan seluruh umat Katolik sudah mendapatkan Roh Kudus. So the day you were baptized, you received the Holy Spirit. Dan ketika waktu kita dibaptis, kita sudah mendapatkan Roh Kudus. So the word filled is not correct. Jadi kalau misalnya kata disebut mengisi, kita harus diisi Roh Kudus itu nggak benar. I think it is a translation problem. Nah ini masalah cuma hanya masalah translation aja. So what is St. Paul telling us then? Dan apa yang Santo Paulus mau katakan pada When kita? he's saying be filled with the Holy Spirit, St. Paul is saying, let the Holy Spirit take control of your life. Santo Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu mau mengontrol diri kita. Let the Holy Spirit become active in your life. Membuat Roh Kudus jadi aktif dalam kehidupan kita. Amen. Amin. All of us have been baptized, right? Semua yang di sini sudah dibaptis? Yes, yes or no? Yes or no? If you say no, I will take you to Father. Kalau belum, mau dibawa ke pastor ya. All of us have been baptized. Semua dari kita sudah dibaptis. The Holy Spirit is in us. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. But what has happened? Tapi kenapa? Because we don't pray much to the Holy Karena Spirit, kita nggak berdoa pada Roh Kudus. the Holy Spirit is inactive in my life. Roh Kudusnya ada, tapi nggak bergerak, jadi inaktif di dalam. Let me give you an example. Saya mau kasih contoh. Imagine I have a cup of tea. Anda yang punya satu gelas teh, ya, tea. I put a teaspoon of sugar in the tea. Dan saya memasukkan 1 sendok gula ke dalam teh, gelas teh. How will it taste when you drink? Apa yang akan dirasakan waktu diminum? Langsung. Yes, it will taste tasteless. Itu tidak akan ada rasa apa-apa. So what must you do? Apa yang harus dilakukan? You must stir the sugar. Harus dikocek dulu. Then it will become nice and good. Baru bisa jadi teh manis yang enak. You see, because we did pray too much to the Holy Spirit. Nah, itu sebabnya makanya kita harus berdoa banyak kepada The Holy Spirit is at the bottom of the cup. Cup is our life. Jadi Roh Kudus itu ada di bawah cup tadi, di bawah cangkir tadi ya. Seperti dalam kehidupan kita seperti itu. He is not active in your life. Nggak aktif dalam kehidupan kita. He is inactive in your life. Jadi nggak pernah aktif dalam kehidupan kita. It is only when you start praying to the Holy Spirit daily, Kalau kita berdoa pada Roh Kudus setiap hari, the Holy Spirit will become active. maka Roh Kudus akan aktif, Take control of your life. akan mengambil alih kontrol dalam kehidupan kamu. That is what St. Paul is saying. Be filled with the Holy Spirit. Dan ini yang dimaksud dengan Santo Paulus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Let the Holy Spirit take control of your life. Membiarkan Roh Kudus mengambil alih kontrol dalam kehidupan kamu. And let me see. Okay. Therefore, sisters and brothers, Ya, Bapak Ibu yang terkasih, we must learn to have a friendship with the Holy Spirit. kita harus belajar untuk memiliki relasi yang baik dengan Roh Kudus. Because Christianity is a relationship with the Holy Spirit. Christianity is a relationship, friendship with the Holy Spirit. Karena kita harus memiliki persahabatan dengan Roh Kudus. And when you do that, Dan ketika kita melakukan itu, God's presence in your life will come alive. hadirat Tuhan akan datang pada kehidupan kita. So, you see, let me ask you a question. Saya mau menanyakan sesuatu. Who is your favorite saint? Siapa santa favorit? Who is your favorite saint? Siapa favorit santo atau santa favorit? Who is your favorite saint? Siapa yang favorit? This is the parish, so that's why. Karena parokinya di sini ya. Anybody has got a favorite saint in the Catholic Church?
Siapa yang punya Saint Teresa? Okay. Have you heard of Saint Anthony? Ada yang pernah dengar Santo Anton? Hello? Yes or no? Antonius. Looks like you pray to nobody. Gak, pada nggak tahu ya. But you know Saint Anthony? No. Saint Anthony is a very powerful saint. Santo Antonius itu adalah santo yang powerful, yang luar biasa. He was a preacher Dia seorang pengkhotbah and he was a miracle worker. Miracle worker. Dia pekerja yang ajaib. So, he is a miracle worker and he had the gift of bilocation. That means he could be seen in 2-3 places. Dan dia magic ya, jadi kayak bisa ada di beberapa tempat, 2 atau 3 tempat sekaligus. Now the question is, Pertanyaannya adalah, is Saint Anthony and the Holy Spirit on the same level? apakah Santo Antonius dengan Roh Kudus satu level? Yes or no? Ya atau tidak? No. Why? Kenapa? Enggak. Why are you saying no? Kenapa jawab enggak? Holy Spirit is God Himself. Because Holy Spirit is God. Yeah. Holy Spirit is God. 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 Roh Kudus itu apa? God, sorry. God. G-O-D. God. Oke. Roh Kudus itu Tuhan. You see, they are not on the same level. Jadi mereka tidak dalam satu level yang sama. Because Holy Spirit is God. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Therefore, I want to tell you, pray more to the Holy Spirit. Dan itu yang saya mau katakan kepada kalian semua, berdoalah banyak kepada Roh Kudus. Surely pray to your favorite saint. Kamu boleh berdoa kepada santo-santo favoritmu. But don't forget the Holy Spirit. Jangan lupain Roh Kudus. If you forget the Holy Spirit, Kalau kamu lupain Roh Kudus, Christianity will become boring. karena Kristen akan jadi Your life. membosankan. That's why in Isaiah 63 verse 9 says, Yesaya 63 ayat 9 mengatakan, in all their affliction he was afflicted, the angel of his presence saved them, in his love and his mercy redeemed them, and he lifted them and carried them all the days of old. dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. So who is this angel of presence? The Holy Spirit. Siapa ini? Malaikat yang membawa hadirat Tuhan. The word angel means messenger. Kata angel di sini artinya adalah penghantar. Only the Holy Spirit can make Jesus real to you and to me. Dan hanya karena Roh Kudus, Tuhan Allah itu nyata bagi kehidupan kita. So the Holy Spirit will bring God's presence to you. Jadi Roh Kudus itu akan membawa hadirat Tuhan kepada kita. You know, when I've seen some people when they lead worship, Saya lihat beberapa orang yang sedang memimpin pujian, they will say, "Let us enter into the presence of God." Have you noticed? mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. But the presence of God is in you. Tapi hadirat Tuhan ada di dalam diri kita. You must become aware God's presence is in you. Dan hadirat itu dalam diri kita. Because the Holy Saint Paul says your body is the temple of the Holy Spirit. Dan Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Allah. God is in you. Berarti Tuhan Allah ada dalam diri kita. And that's why we should change our thinking. Dan itu kita harus rubah sudut pandang kita. Okay. You know, there was in the Old Testament there was David, right? You know David the prophet? Ada yang tahu Daud di Perjanjian Lama? Yes or no? Daud? Hello, Tahu? say something. Say something, please. Tolong ngomong dong dikit. Thank you. Okay. So in the Old Testament there was this prophet called David. He sinned. Kita lihat di Perjanjian Lama ada Daud. He committed murder
and adultery. Murder pembunuhan, dan and adultery. adultery. Adultery is when you sleep with somebody else's wife. Be careful. Disensor. Yeah, he committed two big sins. Jadi dosanya Daud itu ada dua, ya. And Pembunuhan dan berzina. David is writing Psalm 51. Dan Daud menulis Mazmur 51. How many of you have read Psalm 51? Siapa yang dari kita yang sudah membaca Mazmur 51? Oh, raise your hand, raise your hand. Yang sudah baca, angkat tangan. Just 10%. What about the rest? When are you going to read Psalm Cuma 10 orang. 51? Yang lainnya belum pernah baca. Read it tonight, huh? Don't Baca read, ya malam ini ya. don't read it next year. Jangan tahun depan bacanya. David wrote, "Do not cast me away from your presence. Do not take the Holy Spirit from me." Daud mengatakan, jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. In the Old Testament, if you sinned, Dalam perjanjian lama jika kita berdosa, the Holy Spirit left you. Roh Kudus itu akan pergi. Because the Holy Spirit was not given to everybody in the Old Testament. Karena di perjanjian lama Roh Kudus itu nggak semua orang nggak punya. The Holy Spirit was given to prophets, priests, and kings. Roh Kudus itu cuma hanya untuk para imam, ahli-ahli Taurat, dan juga raja. So ordinary people like you and me will not get the Holy Spirit. Jadi kalau misalnya yang biasa-biasa aja kayak kamu dan saya, nggak dapat. But in the New Testament, Tapi di perjanjian baru, the good news is kabar baiknya adalah Jesus came to give us everybody the Holy Spirit. dan Tuhan Yesus datang dan memberi kita seluruh dari kita Roh Kudus. Say hallelujah. Haleluya. That is the good news. Itu adalah kabar yang sukacita. So, if you and I sin today, Jika kamu dan saya sekarang hari ini berdosa, the Holy Spirit will not leave us. Roh Kudusnya nggak akan pergi. Hello? If the Holy Spirit leaves us, we will die. Kalau misalnya Roh Kudus pergi, kita akan mati. But when you sin, the Holy Spirit will become inactive in your life. Kalau misalnya kita berdosa, Roh Kudus akan menjadi inaktif dalam hidup kita. You will pray and you cannot listen to the voice of God. Dan waktu kita berdoa, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. You will read the Bible and you will not understand. Ketika kita baca kitab suci, kita nggak akan ngerti. You can understand it only when you have a relationship with the Holy Spirit. Kamu akan bisa mengerti kalau misalnya punya relasi dengan Roh Kudus. That's why Jesus said, I will give you the Holy Spirit. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saya akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. He will remain with you forever. Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita selama-lamanya. So who is with us? Jadi siapa yang bersama dengan kita? The Holy Spirit. Roh Kudus. He will never leave you. Karena Roh Kudus gak pernah ninggalin kita. Because Jesus said He will remain with you forever. Karena Roh Kudus akan tinggal dalam kita selamanya. That's why the Holy Spirit is called the helper. Makanya Roh Kudus suka dikatakan penolong. He is there to help us. Roh Kudus ada untuk menolong kita. But if we don't pray to Him, Tapi kalau kita nggak berdoa kepada Roh Kudus, if we don't ask Him to help us, kalau kita tidak minta Roh Kudus untuk membantu kita, He will not help us. Roh Kudus akan bantu kita. Therefore, from today you must start praying more to the Holy Spirit. Makanya mulai hari ini kita harus berdoa lebih kepada Roh Kudus. If you are in difficulty, Kalau kita memiliki kesulitan, you pray to the Holy Spirit. berdoalah kepada Roh Kudus. Holy Spirit, help me. Roh Kudus tolong aku. What will He do? He'll help you. Dia akan membantu kita. You know, my daughter is 13 years old. 13. Anak saya yang perempuan umur 13 tahun. And my daughter was not doing well in her studies. Anak perempuan saya tidak baik dalam studinya. In her class, Di there dalam are kelasnya 50 students. ada 50 orang murid. And my daughter's rank was 45.
dan rankingnya 45. From the bottom, 5th rank. Ya, kelima tapi dari bottom. So it was a concern for us as parents. Ya, kita sebagai orang tua khawatir ya. So we should tell our daughter every day, Dan kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak kita, pray to the Holy Spirit. berdoalah kepada Roh Kudus. Ask the Holy Spirit to help you. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kamu. Because the Bible says God has given us the spirit of excellence. Karena di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang luar biasa. So we told our daughter, you are intelligent, you are smart, you can do well. Dan mengatakan kepada anak saya, kamu smart, kamu pintar, kamu bisa melakukannya. And we told her, when an examination comes, pray to the Holy Spirit, help me please. Dan pada saat ujian, katakan kepada Roh Kudus tolong aku. So my daughter just finished an examination. Dan anak saya sudah menyelesaikan ujian. And it is a miracle. Dan mujizat terjadi. She came 22nd in her class. Dan dia ranking 22. Say hallelujah. Haleluya. She was 45, she came to 22nd. Dari ranking 45 jadi 22. If you ask the Holy Spirit to help you, He will help you. Kalau misalnya kamu minta Roh Kudus tolong kamu, Roh Kudus pasti akan That tolong. is why you must pray more to the Holy Spirit. Makanya kita harus lebih banyak berdoa pada Roh Kudus. Okay, let's move on. Let's see what else is there. We leave this. You see, the point number 2 is the Holy Spirit will teach you and guide you. Poin yang kedua adalah Roh Kudus akan mengajar dan membimbing kita. You see, when the Holy Spirit comes into your life, God will not be a mystery anymore. Ketika Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, Jesus will become a reality. Tuhan Yesus akan menjadi real, ya, jadi realitas dalam kehidupan kita. How many Catholics go to church and they say, I don't know who God is? Banyak orang Katolik datang ke gereja tapi nggak tahu Tuhan itu seperti apa. How many Catholics say, when there is a crisis, where are you, God? Dan berapa banyak orang Katolik kalau misalnya ketika lagi banyak masalah nanyain mana Tuhan. But when you pray to the Holy Spirit, Tapi ketika kita berdoa pada Roh Kudus, Jesus will become a reality. Tuhan Yesus akan menjadi realitas dalam kehidupan kita. That is the why Jesus gave us His own Spirit. His own Spirit. Jesus gave us His own Spirit, the Holy Spirit. Tuhan Yesus memberikan jiwanya kepada kita. He will teach you and He will guide you. Dia akan mengajar kita dan menuntun kita. All of us every day have to make decisions and choices. Setiap hari kita hidup dengan pilihan dan decision. So if you pray to the Holy Spirit, He will help you to make the right choice, the right decision. Dan ketika kita berdoa pada Roh Kudus, Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. For example, where to put my money? Contoh yang baik, di mana nyimpan uang saya? The Holy Spirit will help you. Roh Kudus akan bantu. He is your financial consultant. Apakah lewat konsultan keuangan? So if you pray to Him, He will give you wisdom. Ketika kita berdoa pada Roh Kudus, Dia akan memberikan wisdom, kebijaksanaan. You see, the Holy Spirit will give you wisdom. The Holy Spirit will also tell you how to. Suppose you want to get married. Katakanlah kamu mau menikah. No, now this is not for those people who are already married. Ini bukan untuk yang udah menikah ya. Uh, Yang jomblo. For the single. Ya, untuk yang jomblo ya. If you want to get married, who will you pray to? Holy Spirit. Kalau kamu mau menikah, kamu berdoanya pada siapa? Roh Kudus. He will bring the right man and the right woman into your life. Dan Dia akan memberikan pasangan yang tepat dalam kehidupan kamu. Some sinners are excited. Siap pada ini. Hallelujah. You see, the Holy Spirit will help you to study better.
Roh Kudus juga akan membantu kita untuk belajar lebih baik. The Holy Spirit will help you to be a better husband, a better wife. Roh Kudus juga akan membimbing kita jadi seorang suami yang baik, istri yang baik. Because the Holy Spirit now is active in your life. Karena Roh Kudus sudah aktif dalam kehidupan kita. So the Holy Spirit will guide you and teach you. You see, the Holy Spirit will teach you the Word of God. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kita firman Tuhan. Who wrote the Word of God? Siapa yang menulis firman Tuhan? Holy Spirit. He is the author of the Bible. Karena Roh Kudus adalah penulis kitab suci. So if you don't understand the Bible, pray to the author, the Holy Spirit. Jadi kalau nggak ngerti baca Bible, nggak baca Alkitab, baca ke yang nulisnya, Roh Kudus. He wrote it. The Holy Spirit wrote the Bible. Karena Roh Kudus yang menulis kitab suci. But let me just very quickly tell you how to read the Bible. Nah, saya mau kasih tahu gimana caranya untuk baca kitab suci. Imagine if I have a book and I give it to you to read. Anggap aja saya punya buku dan saya mau kasih kamu untuk baca. Where will you start reading from? Di mana kamu akan baca halaman memulainya? It's at the front. The first, right? The first. Yeah, very good, correct. That is correct. No, nobody starts from the last chapter, right? Ya nggak ada yang mulai dari belakang, pasti dari depan. You're right. You see, if I give you the Bible, Kalau saya kasih kamu Alkitab I tell you, read the Bible. dan saya mengatakan pada kamu baca kitab suci, Where will you start? di mana kita harus memulai? Many people start from the first chapter. Banyak orang yang memulai dari hal yang pertama. That is called Genesis in the Bible, right? The Dan first itu chapter adalah is called Genesis. Dan itu kitab Kejadian. So they will read Genesis, Dan kita akan baca Kejadian, then they will read Numbers, kita akan baca Bilangan, then they will read Leviticus. dan kita akan baca apa ya? Okay, then they will read Leviticus and then they will die. Dan udah selesai, nggak berhenti. Because if you read those chapters, it's very dry. Karena kalau saya baca kitab-kitab itu, Imagine reading the book of Numbers every day. bayangin aja kayak kita baca buku tapi isinya cuma hanya number aja, cuma hanya angka-angka aja gitu. The better way to start to read the Bible is through the New Testament. Makanya cara yang paling baik untuk baca kitab suci itu memulai dari Perjanjian Baru. Start reading the Gospels. Dan mulai dari kitab-kitab Injil. They are the words of Jesus Christ. Itu adalah apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Jesus said, the words I speak, they are spirit and they are life. Dan Tuhan Yesus mengatakan Spirit kehidupannya spirit and life. Kehidupannya adalah Tuhan Yesus. So you must read the New Testament once, twice, thrice, then go to the Old Testament. Jadi baca dulu Perjanjian Baru 1, 2, 3 kali baru masuk Perjanjian Lama. And that's why you see when the Holy Spirit is active in your life, Dan ketika Roh Kudus aktif dalam kehidupan kita, everything will start working well in your life. dan segala sesuatu akan berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. What else will the Holy Spirit do? Let's leave these things. Yeah. These are not important. Okay. John chapter 16 verse 13. Yohanes 16 ayat 13. But when the Spirit of truth comes, He will make you, guide you into all the truth. He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. He will disclose to you what is to come. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jesus is saying that when the Holy Spirit comes, He will guide you. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Roh Kudus datang, Dia akan membimbing kita, guide. And the last line says, dan yang di baris terakhir mengatakan, the Holy Spirit will reveal to you what is to come. Dan Roh Kudus itu bisa mengatakan apa yang akan terjadi di depan. That means He will tell you
Itu artinya Roh Kudus akan memberitahu masa depan kita. If you want to know what God's plan is for your life, you must pray to the Holy Spirit. Dan ketika Roh Kudus the last line, Jesus said, the Holy Spirit will reveal to you what is to come. ya, Roh Kudus akan bisa membukakan apa yang akan kita bisa lihat nanti ke depan. That means He will tell you your future. Roh Kudus akan memberitahu masa depan kita. So if you want to know your future, you must pray to the Holy Spirit. Kalau kita mau tahu masa depan kita harus berdoa kepada Roh Kudus. He will reveal the plan of God for your life. Dan Tuhan dan Roh Kudus akan membuka apa rencana dalam kehidupan kita. Say hallelujah. Hallelujah. He will show you the plan God has for you. Wow, I'm excited. I know. Yeah, okay. So, will you this, okay? Okay, 1 second. I'm just seeing what. I don't want to make it too complicated. You see, the Holy Spirit will bring rest to your life. Roh Kudus yang ketiga adalah Roh Kudus akan membawa damai dalam kehidupan kita. Rest means the peace of God to your life. Maksudnya adalah damai Tuhan dalam kehidupan kita. Do you have troubles in your life? Apakah kita memiliki masalah-masalah dalam kehidupan kita? Yes or no? Everybody has. Ya, tidak. Anybody has no trouble here? Siapa yang nggak punya masalah? Raise your hand. No trouble. Wow. Praise the Lord. See, look at us. Everybody else has troubles. Ya, kita lihat bahwa semua dari kita memiliki masalah. So who can help you in your trouble? The Holy Spirit. Siapa yang bisa membantu untuk kita lewat masalah-masalah kita? Roh Kudus. Are you going through a war? War. Kita mungkin banyak mengalami peperangan. When I say war, I'm not talking about two countries. Ya, bukan cerita soal perang antar negara ya. I am talking about a war between husband and wife. Perang antara suami istri. War. Ya, perang terus lah di You rumah ya. can't live with your husband. You can't live with your wife. Nggak bisa hidup lagi bersama suami atau istri. There is no peace at home. Nggak ada kedamaian di rumah. Lot of misunderstanding. Banyak sekali kesalahpahaman. Irritation. Banyak sekali gesekan-gesekan. You know what is irritation? Irritation. Yeah, married people know what it is. Ya, untuk yang udah married aja baru tahu ya. Yeah. So, you see, only the Holy Spirit can change everything in your life. Kalau dengan Roh Kudus akan merubah segala. In India, Di India, lot of families are under pressure. banyak sekali keluarga-keluarga itu di bawah tekanan. A lot of couples are divorcing. Banyak sekali pasangan-pasangan yang bercerai. And I'm very sure in Indonesia also same. Saya sangat yakin sekali Indonesia sama. Yeah, husband and wife cannot live together. Suami istri nggak bisa tinggal bersama. So what to do? Mau ngapain terus? Pray to the Holy Spirit. Berdoalah kepada Roh Kudus. Yeah, when you pray to the Holy Spirit, He will bring life into your marriage. Ketika kita berdoa pada Roh Kudus akan membawakan kehidupan dalam kehidupan kita. Do you have the fear of losing your job? Pernahkah kita merasa takut hilang pekerjaan? Who can help you? Holy Spirit. Siapa yang bisa bantu? Roh Kudus. You pray to the Holy Spirit. Dan kita berdoa kepada Roh Kudus. He will bring rest to your life. Roh Kudus akan bawa damai. You see, when the Holy Spirit is in control of your life, Dan ketika Roh Kudus mengontrol hidup kita, there will be peace in your life. maka kita hidupnya akan damai. Whatever may happen around you, Apa yang terjadi di sekitar kita, it will not trouble you. gak akan mengganggu kita. There will be peace in your life. Karena kita memiliki damai. And you know, how many were there last year when I came here? Siapa yang pernah ketemu saya waktu saya tahun lalu ke sini? Yeah, 1, 2, 3. Okay. So, I just want to repeat something. Ya, saya mau mengulang sesuatu. When some of you know, I have a son
memiliki seorang putra yang apa? Right brain damage. Oh, otak kanannya rusak ya. Correct? No? Ya. Not liver, brain. Okay. Brain. So my son, when he was born, had a right brain damage. Jadi waktu ia lahir, otak kanannya itu rusak. So because of the right brain damage, his entire left side is weak. Dan kalau misalnya otak kanan rusak, jadi sebagian tubuh sebelah kirinya itu lemah. So my son cannot use his left hand. Jadi anak saya nggak bisa menggerakkan, nggak bisa pakai tangan kiri. My son cannot walk. Anak saya nggak bisa berjalan. My son cannot eat normal food. Anak saya nggak bisa makan makanan yang normal. My son cannot speak. Anak saya nggak bisa ngomong. My son used to get seizures. What is seizures? Like fits? Kejang. Seizures. Kejang. Convulsion. Kejang. Oh, seizures. Yeah. 150 a day. 150 kali kejang dalam satu hari. The doctor told us, your son, we cannot heal. Dokter mengatakan nggak bisa sembuh. He will be like this till he dies. Dan dia akan seperti ini sampai meninggal nanti. The doctor told us, your son will die at the age of 25, 26. Dan dokter sudah memvonis anak kamu mah umurnya sampai 25 atau 26 tahun lah. You see, when God is in control of your life, Ya, lihat ketika Tuhan mengontrol hidup kita. whenever you're in a crisis, Ketika kita dalam masalah yang berat, whenever you're in a problem and difficulty, dan ketika kita dalam problem yang berat, you will turn to God. dan kita berdoa kepada Tuhan, You will start praying to Jesus. dan kita berdoa pada Tuhan Yesus, You will start praying to the Holy Spirit. dan kita berdoa pada Roh Kudus, Because only the Holy Spirit can help you in a situation like this. dan hanya Roh Kudus yang bisa membantu dalam situasi seperti ini. So my wife and myself started praying to the Holy Spirit. Dan istri saya dan anak saya berdoa kepada Roh Kudus. You see, we Catholics must learn one thing. Dan di gereja Katolik kita harus belajar satu. Is everybody a Catholic here? Semua orang di sini Katolik. Hello, hi Catholics, hi. Hi Catholics, hi. You know, we Catholics Kita Katolik just don't know the word of God. kebanyakan nggak tahu firman Tuhan. It is so sad. Menyedihkan. We come to prayer meeting. Kita datang ke PD, We attend retreats. kita pergi ikutin retret. We go for novenas. Kita kita melakukan novena, But we don't know God's word. dan tapi kita nggak tahu. And apa firman. because we don't know God's word, we are in trouble. Dan ketika kita nggak tahu firman Tuhan, kita dalam masalah. Because if you know the word of God, you will get an answer to your problem. Dan ketika kita tahu firman Tuhan, maka kita punya jawaban atas masalah-masalah You know, kita. by the grace of God, my wife and myself know the word of God. Dan begitu kasih besar kasihnya Tuhan pada saya dan anak saya, maka bisa tahu firman Tuhan. So we started praying God's word into my son's life. Dan saya berdoa dengan firman Tuhan dalam. We started praying Romans chapter 8 verse 11. Saya mulai berdoa Roma 8 ayat 11. How many of you have read Romans chapter 8? Siapa yang hafal Roma 8 ayat 11? Hello. Nobody. Nobody. Nobody has read Romans 8 in Indonesia. Ada yang udah pernah baca belum Roma 8 ayat 11? Right? Romans 8 is considered one of the best chapters written by Saint Paul. Dan Roma 8 ayat 11 itu adalah Best chapters. ayat yang terbaik daripada Santo Paulus. So tonight when you go home, Dan ketika malam ini, ketika pulang nanti, will you go home tonight? apakah kamu mau pulang malam ini? Thank you. Yeah. So tonight when you go home, Dan ketika waktu kamu pulang nanti, before you sleep, sebelum tidur, read Romans chapter 8. baca Roma 8. It is an amazing chapter. Dan itu adalah bab yang paling indah.
luar biasa. You know, when you go to heaven, Dan ketika kita menuju surga, I'm sure everybody will go. saya yakin semua mau masuk surga kan? So when you go to heaven, Dan ketika kita masuk surga, Saint Peter will ask you this question. dan Santo Petrus akan mengatakan, He will ask you, did you read Romans 8? apakah kamu sudah baca Roma 8? If you say no, Kalau kamu jawab no, he will say, go down to purgatory. masuk aja ke dalam api penyucian. One way to Romans 8 is very important. Makanya Roma 8 itu penting sekali. So verse 11, Romans 8 verse 11. Read it. Ya, Roma 8 ayat 11. I will tell you in English. The same Holy Spirit that raised Jesus from the dead is living in you. He will bring life to your body. Say hallelujah. We are in the season of Lent, right? Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amen. Say hallelujah. The Holy Spirit is in you and in me. Roh Kudus ada dalam kita semua. In 2 or 3 weeks from now, we are going to celebrate Easter, Ya, dalam 2-3 minggu ke depan kita akan merayakan Paskah, the resurrection of Jesus. kebangkitan Tuhan Yesus. Saint Paul is saying, the Holy Spirit raised Jesus. Dan Santo Paulus mengatakan Roh Kudus menghidupkan Yesus. And he's saying the same Holy Spirit is in you. Dan Roh Kudus yang sama ada dalam diri kita. He can bring life to your body. Dan Roh Kudus bisa membawa kehidupan dalam tubuh kita. Say hallelujah. So God has put power in your life. Dan Tuhan itu menyimpan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Whatever may be your problem, Apapun problem dalam kehidupan kita, whatever may be your illness, apapun sakitnya kita, Holy Spirit can raise you up. dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita. Amen. Amin. So my wife and myself prayed Romans 8 verse 11 into our son daily. Dan saya dengan istri saya mendoakan Roma 8:11 kepada anak saya setiap hari. And God has done a miracle in the life of my son. Dan Tuhan berkarya begitu melakukan mujizat yang luar biasa pada anak saya. You know, when he was 5 years old, Dan ketika dia umur 5 tahun, my son used to get 150 seizures a day. dan anak saya mengalami kejang 150 kali sehari, My son was put in the hospital. dan anak saya dimasukkan ke dalam rumah sakit. The doctors wanted to disconnect his right brain totally. Dan dokter itu mau angkat ya otak kanannya yang rusak. It is a major surgery. Dan itu operasi yang sangat besar. 12-hour surgery. 12 jam kalau bisa But dijalankan. God did a miracle 1 day before the surgery. Dan Tuhan melakukan mujizat 1 hari sebelum operasi. 1 day before the surgery, my son's seizures stopped. Dan 1 hari sebelum operasi, kejangnya berhenti total. Till today, not a single seizure. Sampai hari ini tidak pernah sampai satu kejang. Say hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, if you read the word of God, know the word of God, apply the word of God, it will bring life to you. Dan ketika kita baca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, maka itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. My son did not walk for 9 years. Anak saya nggak pernah bisa berjalan 9 tahun. We had to carry our son everywhere. Kita harus mengangkat anak saya. But every day we prayed Romans 8 verse 11 into his body. Tapi kita berdoa terus Roma 8:11 kepada anak saya. And when he was 9 years old, miracle happened. Dan umur 9, mujizat terjadi. My son one day just stood up.
Satu hari anak saya berdiri and he walked. dan dia jalan. My son walks very well now. Dan dia jalan sangat baik, normal. Say hallelujah. Who can do this? Only Holy Spirit can do it. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan. What else? Yeah. You see, okay. My son cannot speak for 17 years. Anak saya nggak bisa ngomong selama 17 tahun. 17 years, no voice. 17 tahun nggak ada suara. 17 years, he never said mommy and daddy. Selama 17 tahun nggak pernah bisa ngomong mami dan daddy. Who is a Christian? Who is a Christian? Who is a Christian? Who is a Catholic? Siapa yang pilih goreng? A Catholic is one who does not lose hope in God. Hanya Katolik yang tidak pernah hilang harapan kepada Tuhan. We don't give up hope Kita tidak pernah hilang harapan because of Jesus and the Holy Spirit. karena ada Yesus dan Roh Kudus. If you give up hope, Kalau kamu putus harapan, nobody can save you. tidak ada seseorang yang bisa menolong kamu. So don't lose hope. Jangan hilang harapan. We never lost hope. Kita tidak pernah hilang harapan. We are praying every day for our son to speak. 17 years. Kita berdoa buat anak saya 17 tahun. 4 months back. 4 bulan 4 yang lalu. months back. 4 bulan yang lalu. For the first time, Pertama kali dalam hidup. my son said, "Mommy." Pertama kalinya anak saya ngomong lagi. Say hallelujah. Hallelujah. Last month, my son said, "Daddy." Bulan kemarin dia mengatakan daddy. Say hallelujah. Nothing is impossible with God. Gak ada yang mustahil dengan He Tuhan. will bring peace into your heart. Dia akan membawakan damai dalam kehidupan kita. Don't get too worried. Jangan terlalu banyak khawatir. Pray to the Holy Spirit, Berdoalah kepada Roh Kudus and God's peace will come to you. dan damai Tuhan akan beserta kita. You don't have a job, pray to the Holy Spirit. Kalau kamu punya kerjaan, berdoa kepada Roh Kudus. You are not married, pray to the Holy Spirit. Kalau belum menikah, berdoa kepada Roh Kudus. Don't get worried. Who will marry me? Who will marry me? Jangan pusing terus siapa yang mau menikah dengan aku. Don't worry. God will bring somebody. Tenang, Tuhan pasti akan membawakan seseorang. And if nobody comes, Kalau nggak ada yang datang, maybe it is better for you to be single. memang ditakdirkan untuk jomblo. You see, single people want to get married. Ya, kita lihat ya, orang yang single pengen menikah. Married people want to become single. Yang udah menikah pengen single. So don't get too worried. Wait. Nah, makanya jangan pusing-pusing gitu ya. You know, Matthew chapter 6:33. Matius 6:33. Ya. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Cari dulu kerajaan Allah. All these things, whatever you want, will be added to you. Dan semua akan diberikan kepada kita. Hallelujah. Maybe you want your whole house. Ya mungkin kita pengen punya rumah. Don't get worried. Nggak usah khawatir. The Holy Spirit will make it possible. Dan Roh Kudus yang akan memungkinkan terjadi. Maybe you're suffering from an illness. Mungkin lagi sakit nih, nggak sembuh-sembuh. If not you, maybe somebody at home. Kalau bukan kamu, mungkin seseorang yang di rumah. Don't worry. Jangan khawatir. Pray to the Holy Spirit. Berdoalah kepada Roh Kudus. When you go home, Ketika kamu pulang, if somebody is sick, lay your hands and pray. dan ketika ada yang sakit, berdoalah tumpah tangan. Say hallelujah. Jesus said, if you lay hands on the sick, they will recover. Dan ketika Yesus mengatakan kalau misalnya kita tumpah tangan berdoa, yang sakit, doa itu akan sembuh. Today I went to pray for 2 people who have cancer. Hari ini saya mendoakan 2 orang yang lagi sakit. I prayed for them. Saya mendoakan mereka. But I also gave them Romans 8:11. Dan sambil memberikan Roma 8 Because 11. who can bring life to your body? Holy Spirit. Siapa yang bisa memberikan kehidupan dalam tubuh kita?